Tanan, Luzon. Welcome na sa din nga programa sa Ginoo. You are the manifestation, the invisible God. Again, this is your host, Pastor Jorin El Canilio. So, glory to God. Igsoon. No? So, blessed morning. Aray ko. Ayun lang po. Natuslukan ako. Okay. Blessed morning to all the viewers and listeners. Listeners around the world. Then Ecclesiastes chapter 12 verses 9 to 14. Okay, so blessed morning no kanatong tanan, Luzon, Visayas, and then Mindanao. Welcome na sa aming nga programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, this is your host, Pastor Jorin El Canilio. No, so blessed morning no kaninong tanan, kanatong tanan. So Ginoo kay nakabalik na tang live gahapon, wala dugit ang mata kagahapon. Karon na po mo pa itong pagkuhan ko kay kusog kayo ang ulan kaganina na natakaron sa simbahan no live kita karon diri sa MOTLGC Church no Manifestation of the Living God Church. Live kita diri karon no gabi prayer meeting nato. And then wala namin naguli kay dili kapoy. So glory to God no. So blessed morning no kanatong tanan, kaninyong tanan maigsoon no. Glory to God. Shout out no sa atong mga dia sa atong mga amigo. Shout out din sa atong mga amigo dia no. Glory to God no. Shout out first and foremost no kay Sir Michael Jiprigo no. So blessed morning kano dia Sir Michael. Blessed morning no. Atong buutan kayo no, buutan amigo nato no, and then madali ra kita duulon no? So glory to God. So Michael go, blessed morning kanibria. Thank you for watching. And then also sa ato nga mga pinangga nga municipal mayor San Benito Mayor Honorable Attorney Al Festolante no. Blessed morning. And then kay Ma'am Vida Festolante, and then kay Engineer Kyle Festolante no. Siya also no nagpapili gyapon siya as SB member no kaban ni Sir Michael go no. So blessed morning kaning tanan no. Thank you Jud sa inyong pag sunod din nga programa sa Ginoo no. Glory to God so on. Okay, so shout out no sa tanan no kay Ma'am Honorable sa tong Vice Mayor also Honorable Mariano R. Martinez. Blessed morning. And then sa atong mga municipal councilors no kay Honorable Alfie Rines Corominas Gonzales, then kay Sir Lo Onopia, and then kay Conrado Loon, Honorable Conrado Loon, kay Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Joyce Olivar no, Honorable Nino Basco no? Blessed morning. And then sa inyong tanan, and then salamat yun sa Ginoo sa kanunay paday nyo nga pagsunod ng mga programa sa Ginoo no. So shout out no kay shout out Sir Michael Go no.
blessed morning kaninyong tanan. Okay, so imo til GC family, no? Blessed morning. Salamat gid sa Ginoo igsoon nini nga kabuntago, no? Karon pata nakatuan kay kusog ang ulan ganina, dili ta magdungog, no? Kay wala tay kahimanan. Lord to God. Diyan sa itong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, no? Shout out di ay sa tanang nga shout out sa tanang mga amigo nato di, no? Emot LGC family, no? Blessed morning. And then blessed morning also sa mga barangay kapitan, no? Kay Sir Honorable Rogelio Mico Pistanio. Blessed morning. And then sa inyong tanan diya, no? Blessed morning kining tanan, no? So blessed morning, no? Luzon, Visayas, Mindanao. And then kay Pastor Atayas Ramirez, blessed morning. Salamat din sa Ginoo igsoon, no? Na aka, no? Ma'am Joyce de la Cruz ay blessed morning, no? Kanyang tanan nga mga viewers and listeners. Okay, John, sa atong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, no? Pastor Atayas Ramirez, no? Blessed morning. No, thank you for watching, no. Natites, aya kami naka-live tungod kay lakas ng ulan dito. Hindi na kami umuwi kagabi, no. Hindi na kami umuwi kagabi. Nandiyan sila, dito sila. Hindi na kami umuwi kagabi. Papa. No. Hindi na kami umuwi kagabi kasi pagod na. No, so dito na lang. Blessed morning, Pastor Atayas Ramirez. Okay, so atong pagtuon, pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Now please open the Bible into the book of Ecclesiastes chapter 12 verses 9 to 14. Ecclesiastes chapter 12 verses 9 to 14. Bisaya itong gamiton, yung panapos na conclusion, no? Yung diri, verse 9. Apan kay malamon man ang maalam, nagpalaad siya sa pagpanudlo sa katawan sa iyang hibaluan. Gitun-an niya ang mga panultihon o gisuta niya kon matuod ba kini. Verse 10. Ang maalam na itag pulong nga makalipay og tinuod ang iyang gisulat. 11. Ang mga pulong sa maalamon sama sa talinis nga sungkod nga gigamit sa mga magbalantay aron paggiya sa mga karnero. Ug ang mga tinigom nga mga panultihon malungtaron sama sa lansang nga maayong pagkatao. Verse kay gihatag kini sa Dios nga maoy magbalantay kanatong tanan. Verse 12. Anak, anya pay angay mong matngunan. Ang pagpanulat og mga libro walay undang ug makaluya kanimo ang palabig tuon. Verse 13. Human nining tanan usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura ug kadluki ang Dios ug tumana ay mga sugo alang kini sa tanang tao. Hukman sa Dios ang tanang buhat bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini udawtan. Ang Ginoo magadugang sa pagpanalangin sa mga pulong. Magampo kita. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, His Holy Spirit, Father God, I come to presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth by the power of the Holy Spirit. Lord, I am just amo po sa mga pulong. Every word nga mo gawa sa kong baba, the Spirit and the light. Salamat Ginoo kay Lord. Salamat niyo sa daghan nga mga billions ng mga viewers and listeners around the globe. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit. Gamhanan ka nga Dios sa uli katapusan. Lord, like Apostle Paul, gidala in pani ug mga tapis ngadto mga masakiton na ngaayo silang tanan og nanggulang dato mga espiritu. Lord, si Apostle Peter, Lord, nalandugod sa kanino mga masakiton na ngaayo silang tanan og nanggula ang dato mga espiritu. Father God, right this moment of time, all the viewers and listeners around the globe, Lord, as they hear your word, Father God, Lord, na ngaayo silang tanan og nanggula ang dato mga espiritu. Father Lord, labi na Ginoo sa mga viewers Ginoo nga Lord gina-torture ni Satanas through sickness and diseases, Lord, as they hear your word, Father God, Lord, na ngaayo na silang tanan in the name of Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen, amen. No? So blessed morning, no? Blessed morning.
kay Villa Gonzalo. Ranas Dondon is watching, no sir. Blessed morning kay Sir Dondon Arana, Sir Villa Gonzalo. Ranas Dondon is watching, and then kay also kay Jonalyn Cambal, no, from Bantayan Island. Okay, so again, shout out kaninyong Canada, no, labi na kay Sir Michael Chiprigo is watching right now. Thank you for watching, sir. No, so sa atong pagtuon pagpamlandong sa pulong sa Ginoo, no, sa atong pagpalong sa pulong sa Ginoo, kailan nato, no, kinsa kini si nagsulat sa Ecclesiastes, no? Solomon is the writer. Solomon is the writer of this book, Ecclesiastes, and is the son of King David, no? The wisest king. The wisest king, no, pinaka maalamon, no, the wisest king, the most richest king, and the most famous king, no, si ang pinaka maalamon, pinaka dato, pinaka ilado, walay sama kaniya sa umaabot o sa nangaulahi kaniya, pinaka bright, pinaka maalam nga tao. Ano man tungod kay sadang gipadamgo siya sa Ginoo, no? Unsa may mong gusto, pangayo kay kung hatag kanimo, no? So yung gipangayo ang pinakagusto sa Ginoo, no? Ang pinakagusto sa Ginoo na ang kaalam kay aron magamit niya, no, sa pag yung gigamit niya sa pag aron nga magamit niya sa pag alagad sa katawan sa Dios. No, sumuna kung aduna may pinaka atong paminawon nga maalam nga tao katong nanay Agi, dili tong nagpaalam-alam na lang, no? So man ako ning tanaw pag-ayo, salamat sa Ginoo Igsoon tungod kay kanabang ang Ginoo ba pinangga kay ta sa Ginoo kay gipanggamit niya ni nga mga tao for us para mahimo ang atong kinabuhi mas nindot, no? Munindot pag yun ang atong kinabuhi using this nga mga tao. Okay, Igsoon. Yung din apan, no? Good morning, no? Blessed morning kanimo dia Jo, no? Isulat, i-comment daw ko na Jo yung mga anak Jo kay aron makaana to sa Jo. No, si ako na ibalan kay si Ninit Bacaro is watching right now, no? Blessed morning, no? Kay Ninit Bacaro from Capiz, Masgrao. Mahal, no? From Capiz, Masgrao, no? Kay Ninit Bacaro, and then kay kinsa pa ni dire, no, ni just comment daw, no, kay blessed morning, no, kay Jonalyn Cambal from Bantayan Island, no, kay Christy, kay Yula, kay Ken sa pagito Jo. So blessed morning. So kani mo taw pag-igsoon, no, verse 9, Ecclesiastes chapter 12 verse 10, apan kay maalamon man ang maalam, nagpadan siya sa pagpanudlo sa katawan sa iyang nahibaluan, no? Muni pinaka-usa sa pinakanindot ba, no? Karabitang point nga, kung tinuod ka, no, kung nasabtan nimo, kabalo ka nga insakto ni, imo nang i-share sa uban. Para karon as a child of God, no, isip mga anak sa Dios. Ni blessed morning, no, kay Nini Bacaro. So just comment down ni diha, no, sa kinsa toy pangalan si kinsa man siyang anak kani? Ray. Si Ray. Okay, si Ray. Si Christy, si Yula, si Ken, then si Ken GD, ano ni? Ang mga anak ni Jonalyn, si Christy, si Yula, tapos si Ken, si GD, o si Angelo. Okay, so blessed morning, no? Thank you, Pastor. No, blessed morning, no, kay Sir Michael Go. Okay, so igsoon, kung atong tanawon pagayo, para ato anak mata sa Ginoo, you are the child of God, anak nata sa Dios. Kung imong tanong pagayo, usa kanindot ni butang is that, unsa ang atong mga nahibaluan, atong i-share. Para karon, kabalumanta nga matapos jud ang kalibutan. Kabalo magita nga mga matay kitang tanan. Kabalo magita nga dunay imperno, no? Kabalo mo ta dunay imperno. Mga matay, the truth is that mga matay kitang tanan, adunay imperno,
lumalabay ta ni kalibutana na kung nimong sabton pagayo kung dili na to isulti unsa may tabo, di ba? Muna nga nakabalukos kamaturan mga matay tang tanan, we are just a stranger in this world, adunay imperno, isulti nato tanan, i-share nato sa tanan. Dili ingon nga, as for me, no, as a pastor, dili ingon mo simba mo sa akong simbahan. Hello. No, blessed morning no kay Sir Michael Jeprigo. Sir, blessed morning no atong amigo kayo. No atong amigo kayo, no buutan dali duulon. Sir Michael go, no. Salamat gid sige no. No kay Sir Michael go, blessed morning no ato siyang tabangan no. Glory to God, Sir Michael. Glory to God. Kay so imong sabton pagayo, no kung atong tan-awon pagayo. As a pastor ha, di ko maingon nga nagsulti ko ani kay nag-live ko ani kay para lang mo ani ka sa simbahan. Musimba ka sa akong simbahan, sa among simbahan. You know, dili ra kung imo ta pag-exon 36,000 no, 36,863 religion worldwide, no? 36,863 religion worldwide. Nya 95% of that gapkupot sa Biblia. Gatuos Ginoo. So nagsulti ko nini galive ko dili ingon nga mosimba ka sa akong simbahan. Dili mo simba ang simbahan nga naman. Hello, asa ka na sabtan, asa ka na dito ka. Ang importante lang gisel na ko unsay kamaturan. Di ma ko maingon sa imo karon nga mali man ang imo. Hello, gaas nga gabasa ka Biblia. No, sa dang gatanaw ka sa pulo sino, gatanaw ka sa kong live na kay matun-an. Naisulti ang Diyos nimo, dili ingon nga ayaw pa minaw sa ilaha, I'm not a pastor like that, no? I'm not a pastor like that nga. Ayaw pa minsan kay mali na sila, hello. Muna ingon nga sa tinod lang, okay ha, sa tinod lang. Kita nga mga tao, we have our own natay, we are spirit being, no? We are a spirit being. We are created in the image of God. It means igsuon, we are created in the image of God. Nanatay gitagog natay wisdom. Okay, we're created in the image of God. No, we have emotion, intellect, and will. So nanatay ng tulo, nanatay wisdom. So I don't tell you mo ingon mo nga na kanang maminaw ka sa ako kay mo rin sa tulo. Maminaw lang ka. I know nga doon na isulti ang Diyos nimo. No, blessed mo nino kay Sir kay Ma'am Marvin Lagutan is watching right now. Ma'am Marvin Lagutan, thank you for watching. Okay, so hindi ko minsigo nga minaw ka sa ako kay ako insakto ilo. Gabasa tas Biblia. No. We are reading God's word. So yun din I am sharing unsay gisulti sa Dios nako. Apan kay maalaman no, Ecclesiastes chapter 12 verse 9, apan kay maalaman ang maalamon magpadan siya sa pagpanudlo sa katawan sa iyang nahibaluan. Unsay akong nahibaluan gikan sa pulong sa Dios akong sulti nimo. That you're the stranger of this world. No? Stranger of this world. Mga matay tang tanan, mubiya tanin ning kalibutana. Di ta magdugay. You know what? Lipay kitag mag-birthday ka. No? Lipay kay taog mag-birthday ta. Don't you know, sa dang nag-birthday ka, nag-anam og kaduol ang imong kamatayo. Wala na may mo edad sa atog 200. No? Wala na mo edad na atog 200. Pinakataas karon is 100 or 120 kung naa pa man, no? 120 kung naa pa man. So, para sa akong 44. Na di na ba ng Biblia nga, ang talang tao mamatay, 120 yun. Hindi mamatay itong time, pwede. That is why, nag-share kita sa pulong sa Diyos, tungod kay, we are stranger of this world, mga matay kitang tanan, mobiya kita ng kalibutana, wala tay madala. Unsa man ang imong gikabisihan, diris kalibutan, be sure that related na dito sa langit. Muna gani sa ganito po tana. What if this is the last days, the last day of your life? Are you 100% sure? Langit ka paingon? Hello. So, apan kay verse 9, Ecclesiastes chapter 12 verse 9, apan kay maalamon man ang maalam, nagpadayon siya sa pagpanudlo sa katawan sa iyang nahibaluan.
Unsa ako nabalik, ako nang i-share sa inyo. And it's up to you. I know, because you are created, because you are a spirit being. We're created in the image of God. Whatever I say from God's word, your spirit will connect. Hello? Whatever I say from His word, from God's word, it will connect to your spirit. Your spirit will distinguish if that God's word or my own word. Hello? Man ako naman tanong, igo na dyan ko ka-sharing so on. Di ko man siya mong simba ta dili. Kaya may insakto dili. If you want to visit, just visit MOTLGC. No? Visit MOTLGC. If you want to experience the power, if you have if you are tortured by Satan through sickness and diseases, if you want to experience healing, no, kung nakay gibati diha karon, nakay sakit na karon, just visit MOTLGC. I'm not saying nga kanang in camera ginsakto. But if you want to experience the mighty power of God, kung nakay gibati diha karon, okay, sige. Then di mo kayo, sige, diri ka na simba, ayaw. No? So kung nakay gibati diha karon na nakasakit, no? Masakiton ka, you are tortured by Satan through sickness and diseases, lots of problems. Okay, just visit MOTLGC. I will pray for you. Di ko may okay kay na, ayaw na ka, sige, balik-balik ka, diriya kay na. Di na mo. I am sharing what God says to me. That is why, ingon din verse 9, apan kay malamon man ang malamon, nagpadan siya sa pagpanudlo sa katawan sa iyang nahibaluan. Kabaluman ko ang Ginoo mag-ayo. Kabalo ko ang Ginoo gamhanan. Kabalo ko nga mamatay tang tanan. Kabalo man ko nga di ta magdugay sa kalibutan. Taas na kinang 100 years. Wala, gi-share lang na ako. This is also, muna yung kay gi-share sa maalamon ang iyang natunan, ako pa share sa inyo ang pulong sa Dios. I'm not sharing with you. I'm not sharing you what kanang bitang point nga unsa akong ka-bright. I'm sharing you the word of God. Hello. So, minaw lang ka. No mailaman mo kung kanang akong gisulti iya sa Ginoo because your spirit will connect. Okay? Well, hindi ko may mga diri kasi bayaw. Maning may buot naman ka. Gishel na ko unsa what is right. What is in the word of God. Na verse gitunan niya ang mga panultihon o gisuta niya kung matuod ba kini. No? Atong gitun-an dili ko na kumalaman na kundi gitun nato ang pulo ng pulo sino. So we realize atong nasabtan nga ang pulong si Ginoo tinuod jud. No na-prove nato that the word of God is truth. That is why akong giwali side. Okay? Wala man ko ilang wala ko nagwali sa akong kabright, ako nagwali sa akong kaugalingon. I am just a microphone sa pulong sa Dios. Okay? I am just a microphone sa pulong sa Ginoo. No? So blessed morning, no? Kaniyong tanan, no? Kay Ma'am Marvy Lagutan, Sir Michael Go, no? So and then kay Jonaline Kambal. Next, verse 10. Ang malamon nangitag pulong nga makalipay. Kabalo ka, man pinakanindot ba? Usa sa pinakanindot. Kung ikaw bitaw, anak bitaw ka sa Ginoo, mangita kag mga pulong nga makalip-up, makadasig sa matagusa. Okay. Kanang ang point nga, ang matag-usa nato. Kanang ang point nga, we are a spirit being. We have intellect, emotion, and will. Ikaw naman nga anak sa Dios, Kristohanon, anak sa Dios, maalamon, ga-careful jud ka, no? Ga-careful jud ka every word nga mo gawas sa imong baba. Ga-careful jud ka, gabantay jud ka sa matag pulong nga mo gawas yung baba. Kabalo ka? Ang pulong nga mo gawas yung baba niyo, it is either makadasig or makapaluya. Okay. So,
Proverbs chapter 18 verse 21. 18 verse 21. 18:21. No? Proverbs 18:21. Ang matagpulong nga magsumba ba pwede makamatay, makalaglag o makabuhi. No, ito binabasa na. Okay. Proverbs 18 or panultihon 18:21. Ingon din ang imong isulti makaluwas o mulaglag sa kinabuhi. Busa kinanglanon nga dawaton mo ang mata ang sangputanan sa imong gipanulti. Pasabot, ang tao nga maalamon, ang tao nga anak sa Dios, igsuon, he is careful every word nga iyang isulti. At the same time, kinahanglan nga yung isulti makapadasig, no? Makapalipay kini sa tao. Kabalakag ng mga tao karon hikog. Kabalakag ng mga tao karon nahimong miserable ang kinabuhi. Nga naman, because of the word nga ilang manladunggan. Akong ato nagbantayan. This is what God want me to say to you. Every bad word, no? Every bad word nga mugaw sa baba nimo, it is not the word of God. Pulong na sayawa, bantayan nimo. Blessed morning, no, kay Sir Mervin Mituda. Sir Mervin Mituda, blessed morning kanimo da, sir. Thank you for watching. No. Every bad word, every negative word nga mogawa sa baba nimo, it is not God's word. It is word from Satan. So careful tanyana. So if you are the child of God, no, if you are the child of God, igsuon kun mo tan-on pagayo. Anak man ka sa Dios. John 1:12, you are the child of God. You are created in the image of God. You are created, you are in the level, in the class of God. Therefore, every word mo gaw sa baba nimo, it is makalipay. Dawi pastor mo, badlong ka. Malipay. Ang tao pud nga tarong, malipay po na siyang badlungon. No? Ang tao nga matarong, malipay kung badlungon. Ang tao pod nga matarong, kung mubadlong po siya, pinahiluna po na siya. Dili pinasinghag. Dili negative. Hello. Kay nindot na natong kasing-kasing. Once nindot ang imong kasing-kasing, once nindot gani ka, every word mo gawas nimo nindot pod na. No? Makalipay pod na. Hello, usay pataka raman ta usay. Pataka raman ka gyaw-yaw, no? Pataka laman ka og yaw-yaw, muyaw-yaw ka negative, unsay sulod mo puro yung kasuko na sa sulod nimo, mugawas na siya sa baba nimo. Kailangan every time you speak, it must be word of God. It must be encouraging word. Kung unsa ang sulod nimo, mugawas na sa baba nimo. We must be careful with that. Especially anak ka sa Dios. Especially alagad ka sa Dios. We must be careful every word that came out of our mouth. It must be the word of God. It must be encouraging word, makalipay sa tao. Kinahanglan, as a child of God, as a servant of God, every word that came out of our mouth, it must be encouraging word or God's word. Anak betas Ginoo. Blessed morning, no, kay Ma'am Christy Jane Pirater is watching right now. Ma'am Christy Jane Pirater, thank you for watching.
no, Ma'am Christy Jane Pirater. Thank you for watching. Wala ko nimong sabton pag kung atong tan-awon pagayo, we must be careful. Okay, take note. We must be careful every word that came out of our mouth. It must be a word. It must be an encouraging word. It must be a word from God, because ang imong isulti, Proverbs 18:21, ang imong isulti makalaglag. Sa tubig diri 18:21, no? Okay? Ang imong isulti makaluwas o makalaglag, mulaglag sa kinabuhi. Blessed lang naman itong bantayan. You must be careful every word that came out of your mouth. Blessed morning, no, kay Ma'am Tilay Sinanggut is watching right now. Ma'am Tilay, blessed morning. So, we must be careful every word mo gustong baba. It is either makaluwas o makalaglag sa kinabuhi. Labi na anak ka sa Diyos. Labi na alagad ka sa Diyos. Anak ka sa Diyos, alagad ka sa Diyos. Every word mo sa baba nimo is word of God, an encouraging word. It will build the life, or it can be destroyed. Pero kaya anak patas Ginoo, every word mo sa baba, more on puro jud na to build people, to encouraging people na makalipay sa kasing-kasing, maka-build up sa kinabuhi. Dili kay anak ka sa Diyos mo baba ni puro negative. Wa jugoy kwarta karon, masakiton jugo karon. Usahay bantay na to na. Dili ka nangandoy og sakit, pero baba puro sakit. Balag walay handa, balag walay handa, basta importante bas ko nga lawas. Lisod kay ko karon, masakiton kay ko karon. Ayaw igsoon mo ni. Minawa. Gusto kagayahay nga kinabuhi. Kinanglan, ano mo ni siya kung nasabtan. Every word nga mo sa baba nimo, it is a seed. It is a spirit. It is a seed and it is a spirit. So every word mo sa baba nimo, tungod ka it is a seed, muturok na siya. No? Muturok na siya. So kung ang imong giyaw puro negative, muturok na siya, mamunga na siya. Na kasi kagyaw-yag negative, masakiton ko, wala ko'y kwarta, problematic kay ko. Sao na lang ni hay. Gusto kag kinabuhi nga hayahay, gusto ka mudato, gusto kag basko nga lawas yung baba, puro negative, puro sakit. Masakiton ka, high blaron ka. Hello? High blaron ka, masakiton ka. Nya magbagut-but ka nganong kasakit ka, nagbagutbut ka kay nganong nagsakit ka, nagbagutbut ka kay kwarta, nagbagutbut ka kay gubot ng kinabuhi, ba por mo pod negative. Okay, minawa. Take note, walay lang makatabang nimo, ikaw lang. So, kung magsikagyaw-yag negative sa imong lawas, imong kaugalingon, ay pag-expect nga mga tamo dasig nimo. Ayaw pag-expect nga mga tao mo appreciate nimo. Mga to naalang na sila kung naa ka. No? So, ayaw tong luha ang gusto ko masabtan nimo ni. Ayaw tong luha ang imong kaugalingon. Masukog ka gino ka mamatay ka. No? Masuko ka kung tungluhon ka, makanugog negative gitunglo ka ni masuko ka, pero ikaw mismo gatunglo sa kaugalingon. Mas effective na ang imong tunglo. Blessed morning no kay Ma'am Zian Lumungsod Mandaw is watching right now. Ma'am Zian, thank you for watching. Ma'am Zian Lumungsod Mandaw is watching right now. Thank you for watching. So igsoon mo ni. Gusto ko masabtan mo niya. Ayaw pagsultig negative. Masakiton ka, pobre ka, wa kay kwarta, grabe kag problema. Gubot kay ayaw. Because kung masuko ka, take note ha, kung masuko ka nga adunay mga tao nga magtunglo nimo, no? Kung masuko nga adunay mga tao nga nagtunglo nimo, masuko ta niya na, masakitan ta. Inong kag buang, masakitan ka. Inong kag pobre kay kang uyamot, pobre, masuko ka. Inong kag bati kay kang masuko ka. Pero ang imong gisultis kag gulingon nimo for negative.
Ayaw tong luha ang imong kaugalingon by speaking a negative word. Pobre ko, masakiton kay ko, labad kay ko ulo, wala gid ko'y kwarta. Ayaw tong luha ang imong kaugalingon, igsuon. Kung gusto kag hayahay nga kinabuhi, gusto kag walay sakit, dapat pag mata sa buntag, gwapo kayo ko, basko kayo ko, I am healthy, I am wealthy, I am beautiful, I am handsome, I am healthy, wala ko'y sakit. Hello. Blessed morning, no, kay Sir Tom Monticelio is watching right now. Igsoon mo ni, usa ka nindot. Stop cursing yourself. Okay? If you want to be healthy, if you want to be prosperous in life, if you want to be prosperous in life, if you want to be healthy, if you want to be wealthy, if you want to be happy, joyful life, stop cursing yourself. Joke raman na pastor, expression raman na pastor. Hello, wala binagyong sisitan apps, dili ito kay joke raman to niya. Si Satanas, ganahan kina siya nga muguba nimo. Ganahan siya nga gubaon kaniya, ganahan siya nga magantos ka, because John chapter 10 verse 10, apan ang kawatan ni ani aron pagpatay, pagpangawat ug paglaglag. Okay. Okay, so John chapter 10 verse 10. Apan ang kawatan ni ani ang pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. And then first Peter chapter 5 verse 8 verse 7. Tama ba? First Peter chapter 5 verse 8 di I mean. Okay. First Peter. Okay, First Peter chapter 5 verse 8. The word of God says, "Be sober, be vigilant, because Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour." Pasabot, si Satanas mo patay, mo laglag, mo kawat. Ganahan siya nga magantos ka. Ganahan siya nga imper mo kinabuhi. Dili ka gusto may pero kinabuhi, di ka gusto magsakit ka, di ka gusto bati mo kinabuhi. Pero magiyaw-yaw puro negative. Ang tao nga maalamon, mangitag pulong nga makalipay. Kung di ka gusto masakitan, di ka gusto magantos, gusto kagay nga kinabuhi, stop cursing yourself. Take note again, stop. If you want to have joy, if you want to be joyful, if you want to be prosperous, a wealthy life, a healthy life, a joyful life, a peaceful life, stop cursing yourself by speaking a negative word against yourself. Soko gani kag inong kabuang man ka. Masuk gani kag inong ka nga matapubri man ka. Di ba? Suko gani ka na. Unya karon ikaw ni mo tunglos ka og galingon nimo? Ayaw. Ayaw tunglos ka og galingon by speaking a negative word. No, blessed morning no kay Ma'am Joyce de la Cruz Aying. Ma'am na late ta kay wala naman mi nanguli sa balay, no? Na ami diri ay sa simbahan. Ano silang mama, si papa, amo kabad sa simbahan. No, diri namin nangatulog. Diri namin nangatulog sa simbahan. Nya kay gani na kusog ang ulan na moto nga sige karon na lang. No, pero mas nindot jud ay mahal nga alas City mag live. Kay okay, so igsoon no. Ma'am Joyce, blessed morning. Okay, Sir Rodolfo. Ay, thank you for watching. So, okay, igsoon. So, ang tinod nga maalamon dili magpataka og yaw-yaw. Mangitag pulong nga makalipay. So, if you want to have joy, if you want to have a healthy life, a peaceful life, a healthy life, a prosperous life, stop cursing yourself by speaking a negative word against you. Okay? Next. Okay. Verse 10. Ang malamon nangitag pulong nga makalipay ang tiog tinuod ang gisulat. Verse 10. Verse 11. Ang pulong sa mga maalamon sama sa talinis nga sungkod nga gigamit sa mga magbalantay aron paggiya sa mga panultihon. Aron paggiya
aron pagiya sa mga karnero ug ang okay, ug ang tinigom nga mga panultiyo malungtaron sama sa lansan nga maayong pagkataop makatag kini sa Dios, makagihatag kini sa Dios nga mao'y magbalantay kanatong tanan. Okay, so ang mga pulong day sa Ginoo gihatag niya kini kanato as our guide. Pasabot, dili gusto ang Dios nga mag-antos ka. Dili gusto ang Dios nga luoy ka. Dili gusto ang Dios nga kanang imong kinabuhi ginadaog-daog. Di gusto ni Satanas, dili gusto sa Dios nga masakiton ka. Dili gusto sa Dios nga mag-antos ka. Dili gusto sa Dios nga magkalisod ka. Dili gusto sa Dios nga magka-problema ka. Dili gusto sa Dios nga luoy imong kinabuhi. Problematika, sir kag kabala ka masakiton ka. Di gusto Ginoo na. Muna nagatag siya kanatong mga pulong nga may mugiya nato. It is the word of God. No? So blessed morning no kay Ma'am Gracie Grecian is watching right now. Ma'am Gracie Grecian, thank you for watching, no? Blessed morning kamo. Welcome nining programa sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. So wala mo tanong pag-igsoon. Ang pulong sa Dios gihatag sa Dios nato aron mahimo natong giya. Dili ba gusto ang Dios igsoon nga mag-antos ka? Dili gusto ang Dios nga it is not God's plan for you. Take note ha. It is not God's plan for you to be problematic ka. Nga gakabalaka ka. Nga gaantos ka. Nga pobre kayo ka. Nga masakiton ka. Nga luoy kayo ka. Dili gusto. It is not God's plan for you. That is why kabantay son. Before gibat sa Dios ang tao, giplastar muna ni ang tanan para adunay magamit ang tao. Dili gusto ang Dios nga it is not God's design, it is not God's plan for you nga magantos ka. That is why he died on the cross of Calvary for you to be saved, for you to be blessed. Maningon sa Biblia nga nagpakapobre siya aron madato ka. Pero ngano man nag-antos man ka karon? Ngano man nag-antos ka karon, ngano man nga kanang luoy ka karon, nga masakiton ka karon, ngano man ang pulong sa Dios, the Bible, take note John. The Bible, ang pulong sa Dios gihatag niya sa imo para mahimo nimo nga guide. Para mahimo nimo nga guide igsoon. Ang problema nga lang wala nimo gibasa. Hello. Di ka gusto mag-antos, di ka gusto magproblema. Di ka gusto mag-antos, di ka gusto magproblema. Pero, ganong da-antos magkakaroon? Gihatag na ba niyang pulong? Wala lang niyo basahan. Basa ka sa Biblia. Basa ang Biblia. Kaya ang Biblia, muni imong manual para mahayahay ka, para di ka magkasakit. Ang problema lang karon, wala nimo gibasa. Wala nimo gibasa. Mas taas kag panahon. Take note, gusto ko masabtan ni may. Ang pulong sa Dios, muni mong manual. Unsaon nimo nga hayahay ka, malipayon ka, wala kay sakit. Ang problema lang diya, it is God's instruction to you. It is your manual but the problem is that wala nimo basaha, dili ka gabasa. Mas taas pa kag panahon sa cellphone. Mas taas kapag panahon sa imong kaugalingon. Hello. Ang pagtrabaho, wala problema yon. Kaya syempre di man ta mabuhi para makapalit sa kinahanglanon. Di na ka makabasa Biblia kay naglaba. Dili masama yung maglaba. Maglimpyo sa balay, busy kay ka sa balay. Try do ko no, pag mataog sayo, alas 4 pa lang, alas 3 pa lang nagbasa na kag Biblia. Then after that, sige na sa trabaho. Bisan pag mumata kag sayo, grabe ka panigos ka ugalingon nimo. Pero kung wala kay basa-basa ang Biblia, tingal ka, masakiton ka. Na kay trabaho lagi grabe ka busy. Dako kay kag sweldo kay ikaw ang OIC or ikaw ang CEO. Dako kay kag sweldo sa imong kumpanya kay grabe ka kakugi. Sayo kay ka mata ka alas 4, alas 3 pa lang gahi kay na ka. Pero kung wala Ginoo, wala nimo unang ginawa ka nag-ampo pag matino dito sa trabaho nimo, wala ka nag-ampo, wala ka nagbasa og Biblia, tingala ka.
Bisag unsam nagkadako og sweldo, utangan gihapon ka. Masakiton gihapon ka. Wala gihapon kay tinigom. Hello. Bisan pag 20 mil imong adlaw. Bisan pag milyon ang imong buwan. Pero kung wala nimo na Ginoo, tingala ka. Wala kay tinigom, utangan ka pa, masakiton ka pa. Kanang kwarta nimo karon? Pang-hospital ra na siya. Pang-hospital at the same time pang-purinarya. Hello. Muna'y tinuod eh. Gusto kagahin nga kinabuhi? Basaha ang Biblia. Basaha ang Biblia. Read the Bible. Because Bible is basic instruction before leaving earth. That is according to them. But you know what? Ang Biblia, that is your manual. Muna dagang tao karos kalibutan, grabe ka dato financially, emotionally grabe, physically masakiton, millions ang kwarta, billions ang sakit, trillions ang problema. Hello. Nganuman, na Biblia wala basaha. Bisan pag ikaw pinakadato sa tibok kalibutan igsuon. Kung wala kay Dios. Tanaw to sa California. A godless city. Di ba? Gipakitas ginong huy. Without me, you can do nothing. Bisag unsa lang kadato, millions sa ilang mga mansion, billions ang ilang mga mansion. Billions ang ilang mga mansion, but yet nahimong dust, nahimong abog tanan. No, blessed morning no kay kay Pastor David Russell-Don. No? Sir, blessed morning. Last night is our prayer meeting and then we are so tired. So, whenever going home, di rin namin natulog. We sleep here in the church. That is my father, my mother. Okay. What we do, what do we work for? For God or the world? No. What do we work for? God or the world? Muna ang pinakanindot. Muna nga dapat muna ingon. I thought so. How wonderful. Muna ko naman tanong, asa ka nagtrabaho? Where you spent your much of your time? Hello. Where you spent much of your time, it is for God, it is for yourself, or it is for the world? Blessed morning no kay Sir Joel Xavier Constantine. Okay? Sir Joel Xavier Constantine, blessed morning. Thank you for watching. I thought so. How wonderful. Wow. Muna ko naman ito pag John. We must to read our Bible because Bible is our God's manual. Bible is our manual. How to be happy, how to be healthy, how to be prosperous, how to be joyful, how to be peaceful. But if you don't read the Bible, even though you are so rich, you are so rich. But if you don't read your Bible, if you have no time for God, your life, even though you are CEO, you are billionaire, but your life is so miserable without God. Even though you are billionaire, CEO, multi-billionaire, but if you have no God, if you have no time for God, your life is so miserable. The secret of a happy life, a prosperous life, a joyful life, you must have God in your life. You must have. God is your partner. No?
if you are CEO, Chief Executive Officers, if you are multi-billionaire, if you have no God, if you have no time for God, your life is so miserable. Next, 13 and 14. Going to church Christmas, Easter, and sometimes that is itong na seasonal Christian. Anniversary, Thanksgiving, christening, birthday, yan. That is a seasonal Christian. They are Christian because they are born Catholic. They believe Christ. But their life, they live every day, is miserable. If you are a seasonal Christian, birthday, wedding, a funeral, anniversary, Thanksgiving, you call yourself Christian, but you're not enjoying as a Christian. Even though you're a Christian, but you're not living according to God's will. If you are not living with God, hello, your life is miserable. Lots of Christians also they are active in church activities. They're active in church services, but not living according to God's will. Your life also is so miserable. If you're a Christian, active in a church services, but not living according to God's will, your life is so miserable than the unbelievers. Hello? Your life is so miserable. You are busy for yourself. You're busy for your study. You're busy for your work. You're busy for business. You're busy for making money, but having no time for God. Your life is so miserable. You have lots of money. You are billionaire, but your sick is trillion. Your problem is quadrillion. Hello? Last, 13 and 14. Humanin ning tanan, usa lang kabutang nga ngay mong inagisulti. Tahura ang Dios ug tumana, palit ko Bible man, katong English. Okay, this is the conclusion of the whole matter. Take note. Ecclesiastes chapter 12, chapter 14, chapter 12, verse 14. This is the conclusion of the whole matter. Hello. No, blessed morning no kay Sir Pastor. I call you Pastor from now on. I will call you Pastor. Pastor David Don. Okay? So, Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Verse 14, for God shall bring every work unto judgment, whether secret things, whether it be good, or whether it be evil. So on. How busy you are. Okay? How busy you are. How rich you are. How famous you are, how rich you are. But take note this. Let us hear the conclusion of the whole matter. This is your duty as a human being. You are God's creation. You are created by the God of the universe. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Your duty as a man is not for business, is not for problem, is not for schooling, is not for work, is not for making money, but your main business, but your main duty
is fear God and keep His commandments. Okay. Accept the assignment. Your assignment, your duty is to glorify God. Hello? That is your duty. Bisan unsa man nimo ka busy, how rich you are, you have lots of position, lot of mansion, luxury car, famous, lots of connection, billionaire, trillionaire, quadrillionaire, lots of mansion, but that time will come, you will leave all of that. Like California, all their position, mansion, luxury car become a dash. Hello. What matter most? Take note. What matter most is what you do for Christ. Hello. What matter most is what you do for Christ. How rich you are, if you're the richest person in the world, your money is quadrillion, but if you have no Christ, take note, Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment, with every secret things, whether it be good or whether it be evil. What matter most is what you do for Christ. Take note. We have a song in the seminary. Only one life, so only it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. Okay? Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Not your billions, not your mansion, not your luxury car, your billion watch. Only what's done for Christ will last. So the question is, where you spent much of your time, where you spent much of your money, of your ability, of your life. Hello? Maybe hello? Maybe this is the last day of your life. The question is, are you ready to die? When you die tonight, are you 100% sure you're going to heaven? If you die tonight, are you 100% sure you're going to heaven? If this is the last day of your life, are you 100% sure that you are going to heaven? Exon, take note. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Your million, your billions, your position, your mansion, your luxury car, it cannot help you to go to heaven. It is nothing. So if you die tonight, are you 100% sure you're going to heaven? If not, repent. Acknowledge that you are sinners. Acknowledge that you're sinners. Believe what Jesus done in the cross of Calvary. Accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Then, you spent your eternity with Jesus. Take note. 100 years.
we cannot sure that we live 100 years here. So soon you will pass. So soon will you live in this earth. And the truth is that death may come any moment of time. Hello, you may die today. You may die tonight. No matter how young you are, how beautiful you are, how rich you are, that may come any moment. Anyone. Hello. Take note, Igsoon. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man, for God shall bring every work into judgment, with every secret things, whether it be good or whether it be evil. Where you spend your eternity, it is in heaven or it is in hell. Because you're so busy for yourself. You're busy for your life, where you spend your much of your time. It is for heaven. Hello? Bison? Kundi pa sigurado nga langit ka pengon. If you're not sure that you're going to heaven if you die tonight, just accept Jesus Christ. Repeat after me. Repeat after me. Let's pray. Repeat after me. Ginoo, igsoon sunog ka. Repeat after me. Ginoo, pasaylo ako sa kung mga nahimo kanimo sa pulong, sa buhat, ug sa hunahuna. Ginoong Jesus, mito ako nga ikaw nagpalansang sa cross tungod ug alang kanako ug namatay. Og sa tulo ka adlaw na banhaw, may kayab sa langit ug karon nagalingkod sa tuong trono sa Dios. Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw, isip ako personal nga maluluwas. Ginoong Hesus, sulod ikaw sa kong kasing-kasing karon. Og ikaw na Ginoo akong alagaron ug pagasimbahon. Ikaw na Ginoo akong Dios ug hari sa akong kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Igsoon, kung ikaw nakigibati karon, no, kung if you are suffering sickness and diseases, lay your hands on your head, I will pray for you. If you have suffered sickness and diseases, just lay your hands on your head, I will pray for you. Okay? Let's pray. Father God, in Jesus' name, according to your word, Psalm 107 verse 20, you sent your word and it held us in the name of Jesus. Lord, tanan nga mga espiritus balatian, Lord, those who suffered sickness and diseases, those who are being tortured by Satan through sickness and diseases, those who lay their hands in their head, in Jesus' name, all sickness and diseases, I command you, I rebuke you, be loose in the body right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, go back to the Hades in the name of Jesus. Every sickness and diseases, those who lay their hands in their head, I command you, I rebuke you, leave in the body right now, be loose in the body right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, be loose and go back to the Hades. I declare and declare, those who lay their hands on their head, receive the power of healing in the name of Jesus. You are now completely healed in the name of Jesus. You are now free from the dominion of sickness and diseases. You are now free from the dominion of Satan, demon, and evil spirit in the name of Jesus. And you are now free from sickness and diseases. You are now free in Jesus' name. Starting today, you will never be this same again. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. I declare, you are now completely held in Jesus' name. You are now free from the dominion of sickness and diseases. You are now free from the dominion of Satan, demon, and evil spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus, you are now free. Starting today, you will never be this same again in the name of Jesus. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. No, so blessed morning, no? Blessed morning kanatong tanan, kaninong tanan, no? So again, atong patanawon diri, no, blessed morning kay Pastor David Rasaldon. Thank you for watching, Pastor.
And then kay Ma'am De La Cruz, Ma'am Joyce De La Cruz Aying, then Pastora Tess Ramirez, blessed morning, thank you for watching. And then also kay unsa pa ni, kay kay Sir kay okay, daghanan nila ani. Okay, kay Sir Tom Monticelio, blessed morning, thank you for watching. Kay Ma'am Zian Lumungsod Mandao is watching right now, thank you for watching. Ma'am Tilay Sinagot is watching right now. Ma'am Christy Jane Pirater is watching right now. And then kay Sir Michael Go, Sir Michael, blessed morning, sir, we will pray for you and we're supporting you. Then kay Ma'am Marvy Lagutan is watching right now. Kay Sir Melvin Mituda is watching right now, thank you for watching. Okay, so thank you for watching, no? Kay inyong tanan, kay Ma'am Marvy Lagutan, kay Sir Michael G. Prigo, thank you for watching, sir. We're supporting you. And then kay Ma'am Nanit Bacaro, thank you for watching. Okay, so God bless. See you tomorrow morning. And then I think, no, let's consider the things. Siguro I will back to my live, no, every 7:30 to 8:30 p.m. and also 7:30 to 8:30 in the morning. No, 7:30 to 8:30 in the morning, and then 7:30 to 8:30 in the evening also. Let's mamayang gabi. Let's kita ta. Okay, God bless. See you tomorrow morning. See you tonight. God bless.